Hello guys, this is Pustak Verma and you are watching Pustak Verma Education for All YouTube channel. Today we are gonna discuss about an essay Human Rights and the Age of Inequality by Samuel Mon from grade 12 compulsory English new course. So before dealing with this chapter, human rights and the age of inequality, we will discuss about some of the questions mentioned in our text. So they are in question A. How do you define human rights? Human rights कसरी define गर्नुहुन्छ? Human rights are what we makes अथवा human rights are what makes us humans. They are the right to life, liberty and pursuit of happiness. Do you know about constitutions? के तिमीलाई कन्स्टिट्युसन्सको बारेमा थाहा छ? हाउ डज कन्स्टिट्युसन्स अफ नेपाल ग्यारेन्टी द ह्युमन राइट्स? नेपालको संविधानले ह्युमन राइट्स कसरी दिएको छ? द कन्स्टिट्युसन्स is the basic principle or laws of the nation, state or social groups that determines the power or duties of the government and guarantees certain rights to the people in it. The Article 16 to Article 46 of the Constitution of Nepal 2072 guarantees 31 fundamental rights to Nepalese citizens. These include this includes freedom to life with dignity, freedom to speech and expression, religious and cultural freedom, a right against untouchability and discriminations. Article 48 describes the duties of every Nepalese citizen. Then about this human rights to what we call connected with education, assembly, associations, movement, religion, speech, information, press and thoughts. Then about the author Samuel Mon. Samuel Mon is a Jeremiah Smith Junior Professor of Law and Professor of History at Harvard University. His book Not Enough Human Rights and Unequal World is the most recent works. अहिले तत्कालीन एउटा 2018 मा लेखेको बुक हो. In Human Rights and the Age of Inequality, यो च्याप्टरमा Samuel Mon deals with the drastic mismatch between the egalitarian भनेको समता भन्छ यस crisis and the human rights remedy and that demands not only the substitute but also a supplement. He points out that human rights regime and movement are simply not equipped to challenge the global inequalities. So yes, as the writer here talks about human rights and the age of inequality, which he finds in this current world. In this essay, in Human Rights and the Age of Inequality, Samuel Mon deals with the drastic mismatch between egalitarian crisis. उनले के पाउँछन्, हरेक मान्छे इक्वल पाउँदैनन्, इनइक्वल पाउँछन्, त्यहाँ समता प्रेजेन्ट भएको पाउँदैनन्. And human rights remedies that demands not only the substitute but also a supplement. He points out that human rights regime and movements are simply not equipped to challenge the global inequality. यो एस्से उनी कसरी सुरु गर्छन् त? एस्से the Moine opens the essay with a parable where he states सुरुमा उनले एउटा प्यारेबलसँग सुरु गर्छन् र सुरुमै उनले के भन्छन् टक्स अबाउट क्रेसस. अब क्रेसस भनेको के हो त? लास्ट किङ अफ लिडिया, लिडियाको अन्तिम किङ जसले के गरेथ्यो, यो 560 देखि 546 सम्म सेन्चुरीसम्म उसले रिजम शासन गरेको थियो. अ वेल्दी किङ, एकदमै धनी राजा थियो. ऊ थट हिमसेल्फ एज द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट अफ मोर्टल्स. जति संसारमा मान्छेहरू छन्, मरणशील प्राणीहरू छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा सुखी मै नै छु, सबैभन्दा धनी मै नै छु भनेर क्रोएसिसले सोचिरहन्थ्यो. He desired his citizens remain happy and free from all sorts of suffering. उसको इच्छा के थियो त? उसको सबै देशका सिटिजन नागरिकहरू खुसी रहन् र हरेक समस्याबाट टाढा रहन्, सफरिङबाट. तर उसले आफ्नो पैसा, यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ फैक्ट के छ भने, he had one problem that he didn't want to invest his money to remove the sufferings of his people as citizens. ऊ के चाहन्थ्यो? आफ्नो जनताहरू सबै खुसी रहन्, तर आफ्नो पैसा उसले के गर्थ्यो? सिटिजन्सहरूमा खर्च गर्न चाहँदैनथ्यो उनको समस्या हटाउनमा. He had collected his fund for himself. आफ्नो लागि पैसा जम्मा गरेर राखेको थियो, which was later controlled by the Persian king Cyrus the Great and his army.
आफ्टर ही वाज डिफिटेड, जब उसलाई युद्धमा हराइयो उसको सबै पैसा के गरिदियो, साइरस द ग्रेट किङ र उसको आर्मीले के गरे, क्याप्चर्ड गरे। द अथर एसोसिएट दिस सिचुएसन विथ द मोडर्न वर्ल्ड, जसरी क्रोएसको संसार वर्ल्ड थियो जहाँ पैसा उसँग लिमिटेड थियो, ऊ आफू खुसी थियो, चाहन्थ्यो अरू पनि खुसी रहन् तर तिनीहरूमाथि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैनथ्यो, त्यस्तै वर्ल्ड अहिले मोडर्न वर्ल्डलाई राइटरले के गर्छन्, क्रोएसको वर्ल्डलाई मोडर्न वर्ल्डसँग कम्पेयर गरेका छन्। एसोसिएट द सिचुएसन विथ मोडर्न वर्ल्ड वेयर इनइक्वालिटी एक्जिस्ट, त्यहाँ पनि गरिब मान्छे गरिबै थिए, एभाइलेबल मिन्स अफ रिसोर्सेस आर डिस्ट्रिब्युटेड इन अनइक्वल वे, र स्रोतहरूलाई पनि स्रोत साधनलाई पनि अनइक्वल वेमा डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ। द राइटर स्टेट्स दैट डिसेम्बर 10 इज सेलिब्रेटेड एज ह्युमन राइट्स डे एभ्री इयर, टाइटलले के भन्छन्, 10 डिसेम्बरलाई के गरिन्छ, इट हेज बिन सेलिब्रेटेड एज अ ह्युमन राइट्स डे एभ्री इयर, बट देयर इज नो एनी स्टेप फरवर्डेड फर द इक्वल एक्सेस अफ राइट्स एन्ड प्रोपर्टी एमङ द रिच एन्ड पुवर इन द वर्ल्ड, तर कुनै पनि त्यस्तो काम गरिएको छैन जसले पुवर र रिचहरू बराबर हुन्, प्रोपर्टी तिनीहरूको बराबर होस्। देयर इज ओन्ली वान सोल्युसन्स टु दिज अल सर्ट्स अफ अब्स्ट्रकल, राइटरले एउटा समाधान पनि दिन्छन्, डिस्ट्रिब्युटिभ इक्वालिटी, सबै सम्पत्ति र रिसोर्सेसहरू बराबर बाँडिदिने। ही फाइन्ड्स इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल, र यो वास्तविक रियल लाइफमा के छ, असम्भव छ, त्यस्तो पनि भन्छन्। According to the writer, writing the history of human rights in relation to that political economy involved two big stages. The first was the heroic age of the national welfare states after the Second World War, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको। The second was the political economy ascended beyond the nations during 1940s or after 1940s. फ्राङ्कलिन रोosevelt issues his famous call for a second bill of rights, उनले एउटा के गरे, नयाँ कुरा इस्युज गरे, and that included socio-economic protections in the his state, उनको आफ्नो राज्यमा सोसियो इकोनोमिक प्रोटेक्सन्सको कुरा गर्यो अफ द युनियन, बट इट मिस्ड द थ्री मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट, प्रोभिन्सियल अमेरिकाज इन्ट्री इन्टु नर्थ एटलान्टिक कन्सेन्सस, अमेरिका के गरेको थियो, नर्थ एटलान्टिक कन्सेन्ससमा एकदमै अगाडि इन्ट्री भयो। प्रोमिसिङ फ्रिडम फ्रम वान्ट, हरेक मान्छेहरूको इच्छा अनुसार स्वतन्त्रता के गर्ने, प्रोमिस गर्ने, एन्ड इज इन्भिजनिङ इट एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड, यी कुराहरू उनले के गरे त, फ्राङ्कलिन रोosevelt मिस्ट गरे। ह्युमन राइट्स आफ्टर 1940 पछि ह्युमन राइट्स सफर्ड मच, ह्युमन बिङ्स सफर्ड मच, यस मान्छेहरू बढी सफर्ड भए, ह्युमन बिङ्स सफर्ड मच इभेन आफ्टर 1940s। एज इट फलोज फेभरेटिजम, मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो पक्षकोलाई सपोर्ट गर्न थाले। द वर्ल्ड डिभाइडेड इन्टु टु ग्रुप्स मेन्सनिङ युएस लेड डेमोक्रेटिक नेसन, युएसले के गर्यो, डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्यो, युएसएसआर रसियाले के गर्यो, कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्यो, र जसले के गर्यो, रिजल्टेड कोल्ड वार भनेको टसल, मान्छेहरूभित्र देशहरूभित्र टसल भयो, भित्रभित्रै लड्ने गुम्सिने खालको। In the same way, decolonization of the world during the post-war era could not bring the desired development. Situation के थियो, डिकोलोनाइजेसन भइरहेको थियो, पोस्ट वार पिरियड थियो, कन्ट्रीहरू डेभलप्ड थिएन, जसले गर्दा मान्छेहरूको इच्छा अनुसार डेभलपमेन्ट पनि भएन, ह्युमन राइट्स पनि पिपलहरूलाई प्रोभाइड गरिएन। Since these states favored national welfareism instead of supporting egalitarian, यसलाई हामीले इगालिटेरियनलाई के भन्छौँ, समतामूलक भन्छौँ। यो समतामूलक हो, यो भनेको एउटा इक्वालिटी हुन्छ, एउटा हाम्रो के हुन्छ, इक्विटी हुन्छ, र इक्विटी भनेको हामीले केलाई भन्छौँ त, इक्वालिटी भनेको सबैलाई बराबर वितरण गर्नु, इक्विटी भनेको आवश्यकता अनुसार हामीले के गर्ने त, यो भनेछ इगालिटेरियन भनेको समतामूलक, यस बुझ्नु होला, दिस वान समतामूलक human rights. Samuel Mon described the issues whether another human rights movement is necessary or not. उनले के भन्छन्, सायद अर्को ह्युमन राइट्स को मुभमेन्ट आवश्यक छ, त्यसपछि मान्छेहरूले ह्युमन राइट पाउँछन् कि भनेर क्वेसन गर्छन्। साइट्स द एक्जाम्पल्स अफ ट्रुथ एन्ड रियालिटी मेन्सन्ड इन हेरोडोटस, हेरोडोटसको हिस्ट्रीमा के भनेको छ, हेरोडोटसले के भन्छ, रिडिस्ट्रिब्युसन अफ ग्लोबल सोसियो इकोनोमिक जस्टिस अन्डर द प्रेसर फ्रम रिच टु
पुअर। प्रेसरको साथमा रिच र पुअरलाई बराबर इक्वल डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरा हेरोडोटसले आफ्नो हिस्ट्रीमा मेन्सन्स गरेको छ। दो द ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट एर्ग्युज दैट ह्युमन राइट एसर्ट्स इक्वल फ्रिडम, ह्युमन राइट्सले सबैले बराबर फ्रिडम र राइट दिएको छ, तर वास्तवमा यो के छ भने डकुमेन्टेसनमा मात्र मेन्सन्स गरेको छ, एस्योर देम उनलाई गरिएको छ, बट इन फ्याक्ट नट अप्लाइड इन द प्रेजेन्ट रियल लाइफ सिचुएसन। ह्युमन बिङ्स वान्ट रिसिभ ओरिजिनल एन्ड फ्रुटफुल फ्रिडम, मान्छेले वास्तविक फ्रिडम स्वतन्त्रता पाएका छैनन्। कति बेलासम्म पाउने छैनन्? अन्टिल एन्ड अनलेस द प्रेजेन्ट इकोनोमी एन्ड सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर एक्जिस्ट, अहिलेको अवस्था एक्जिस्ट भएसम्म मान्छेले वास्तविक पाउने छैनन्, रियालिटी अथवा वास्तविक फ्रिडम र राइट्स पाउने छैनन्। त्यसको लागि के चाहियो? फेयर पोर्सन अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ एन्ड प्रोपर्टी फ्रम रिच टु पुअर, redistribution of means and resources, formulating and implementing laws for the fair distribution of wealth by the government, यस्तो एक्टिभिटिजहरू गरियो भने टु सम एक्सटेन्ट अथवा म्यासिभ एन्ड रेडिकल मुभमेन्ट गरियो भने टु सम एक्सटेन्ट अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ त? इगालिटेरियन सोसाइटी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ, समतामूलक सोसाइटी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। तर दो दिज अल आर इम्प्र्याक्टिकल, वास्तविक जीवनमा यो सम्भव छैनन्, भेरी हार्ड टु टेक प्लेस इन द रियालिटी। एबभ अल यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ? आवर कमन डेस्टिनी, हाम्रो भाग्य इज लाइक द्याट अफ द वर्ड अफ क्रिसस वर्ड वेयर रिच इन्जोय द ह्याप्पिनेस फ्रिडम राइट्स, सबै कुरा एभ्रिथिङ इन म्याक्सिमम लेभल, लाइक द्याट अफ कोलोनाइजर्स इन द ब्रिटिस राजमा जसरी कोलोनाइजर्सहरूले इन्जोय गर्ने गर्थे, वाइल पुअर लिभ इन द वर्ड्स अफ इल्युजन, भ्रमको संसारमा बसिरहेका छन्, विथ देयर फ्लोटिङ इक्वालिटी एन्ड फ्रिडम। So this is about the main idea of the chapter, human rights and the age of inequality. Then about the glossary, parable, a story told to illustrate a moral or spiritual truth, out spirit to become larger, ascendancy, the position of having dominant power, destitutions, lack of something, repressions, generosity, kindness, genocide, the deliberate killing of nations and race or nation of people, egalitarian, showing or holding of a belief, equal rights, opportunity for everybody, preamble, a statement or introduction that comes before something spoken or written, inumenical, relating to counter cynical, opposing the trend of business or economic cycle, uh, doppelganger, alter ego, stigmatized, to describe or considers somebody something as something very bad. Then about the questions, understanding the text. Answer the following questions. Question A, what is the first human rights declaration adopted by the United Nations? The first human rights declaration adopted by the United Nations is mobilization for the economic and social rights. When is Human Rights Day observed? Human Rights Day is observed on 10th December every year. Human Rights Day is observed on 10 December. What is the goal of Universal Declaration of Human Rights? इसको मेन गोल के होता? The goal of Universal Declaration of Human Rights is to provide a list of the most basic entitlement or the keys valued like fairness, dignity, equality, respect that human deserves thanks to being human itself. Furthermore, its aim is to assert foundation of freedom, justice and peace in the world. What are the two big stages that involve writing the history of human rights in relation to the socio-political economy? The first one, the heroic age of nation welfare after the World War II, the bitter enemies of the new Cold War era in 1940s or after Second World War. What are the facts that have been missed in Roosevelt's call for the second Bill of Rights? के कुरा मिक्स गरिएको छ? हामीले के भन्न सक्छौँ? The things mixed in the Roosevelt's call for the second Bill of Human Rights. First, it marked characteristically provincial America's late and ginger entry into the already ordinated North Atlantic consensus. And second, the highest promise was not the floor of protections for the masses, but the end of special privileges for the few ceilings of inequality हटाउने भनेछ. Third, Roosevelt certainly hoped it would span the globe, but it was organized nationally and not internationally. उसले सोचेको थियो यो कुरा के हुन्छ संसारभरि लागू हुन्छ, तर यो के भयो नेसनमा निहित रह्यो. Right, the truth explained in the Herodotus
हिस्ट्री हेरोडोटसको हिस्ट्रीमा के ट्रुथ एक्सप्रेस्ड गरिएको छ ट्रुथ एक्सप्रेस्ड इन हेरोडोटस हिस्ट्री इज दैट ग्लोबल सोशो इकोनोमिक जस्टिस लाइक सोशल economic justice would require redistribution under the pressure from rich to poor यो प्रेसरको साथमा प्रोपर्टिजहरू र यस मिन्स एन्ड रिसोर्सेस डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ लिगल एक्टिभिजमको साथमा why is the universe declaration of human rights important to you it is important to us or me as it works in favor of all human beings for the rights justice equity by removing the partiality injustice inequality discriminations and many more so such types of inequality is found in this postmodern era. A reference to the context, does this essay give ways on how to stigmatize inequality? कसरी inequality लाई stigmatize गर्ने के यसले ways दिएको छ? The essay Human Rights and the Age of Inequality do not give some specific ways how to stigmatize the inequality कसरी हटाउने, but it talks about the stigmatization of inequality. Most of all, history suggests that there are the wrong kinds of agent, not fearful enough to provoke redistribution. If inequality grows like this, opponents will arise some days. यदि यस्तो तरिकाले inequality grows हुन्छ भने विरोधीहरू कुनै न कुनै दिन आउनेछन्. Therefore, it is the better to maintain the equality and justice in the society by forming new sort of human rights movement for the sake of common people. Social equality, liberation can be justified. Proper supervision and monitoring, support of stakeholder, enacting strict law, removing partiality, maintain justice, equality, etc. are necessary for the humanitarian behalf of all human beings. Inequality is believed to be as a stigma for the societies as it creates tussle and conflicts among the people. So proper balance for it is required. वास्तवमा यो के छ त आवश्यक छ. It also shows imbalance, how the businessman is attaining the profits and other workers are just as moving here and there for the few monies. Question B, is another human rights movement is necessary? के अर्को human rights movement necessary छ? Why भनेछ? Yes, another human rights movement is necessary as the essays find human rights is functioning under the political suppression. Political pressure को साथमा यो के गरिरहेको छ काम गरिरहेको छ. He wishes to see another human rights movement in the coming days due to following reason. People who are in powerful positions found violating the law. जो पावरफुलमा छन् ल भायोलेट गरिरहेका छन्. Inequality has been contained in human affairs. Nepotism, favoritism पाइरहेको छ. नातावाद कृपावाद प्र्याक्टिसमा छ. Law is to be given top priority दिनको लागि. Political and social hegemony is still prevalent in the words. Law and rights are only documented rather than it is not in practice. And there is need of rights and justice for the human beings, whether they are rich or poor, belong to upper class or lower class. Then about the questions reference beyond the text. What are the challenges in maintaining human राइट्स इन नेपाल के च्यालेन्जेसहरू अहिले यहाँ नेपालमा छन् के च्यालेन्जेसहरू हामीले फेस गरिरहेका छौं जुन के छ त ह्युमन राइट्सले मेन्टेन गर्न आवश्यक छ व्हाट आर द च्यालेन्जेस इन मेन्टेनिङ ह्युमन राइट्स इन नेपाल ह्युमन राइट्स मेन्टेन गर्ने बेलामा कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू मान्छेले फेस गर्नुपर्छ त हामीले के भन्न सक्छौं ह्युमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एन्ड फ्रीडम दैट बिलोंग्स टु एभ्रीवन जुन के हुन्छ हरेक मान्छेसँग बिलोंग्स हुन्छ सम्बन्धित हुन्छ इन्टरनेशनल ल including treaties सन्धिहरू certain contain the provisions which give human rights to legal effect. So here is human rights was established in the year 2000 as the statutory body under the Human Rights Commission Act 1997 2053 BS in Nepal. The interim constitution of Nepal 2007 to what we call 2063 made the NHRC as a constitutional body. So here the main challenging factors हामीले main challenging factors in maintaining human rights in Nepal are following यस्तो खालको factor challenging factors हामीले face गर्छौं poverty education disparity gender inequality health issues child rights violations misuse of power nepotism corruptions bribery घुसहरू illiteracy ignorance of people priority for the personal benefits are favored lack of proper mechanism to systematize policies lack of proper strategies to implement the rules of law etc. December 10
International Human Rights Day. So this is about the essay Human Rights and the Age of Inequality by Samuel Mon. Regarding this essay, if you have any queries, mention below in the comment section. If you have any problem regarding any other chapters or you need the video on any topics, you can also mention below in the comment section. If you find this video helpful and interesting, like the videos, share it, subscribe it, click on the bell icon to get the notification from upcoming videos. Thank you for watching this. Goodbye. Have a good day.